Hello, everyone. Hola a todos. We are continuing to talk about the Gospel of Matthew. Seguimos compartiendo acerca del Evangelio de Mateo. The Gospel of Matthew begins with what might seem like a very boring genealogy. El Evangelio de Mateo empieza con una parte muy aburrida, la And genealogía. if somebody was to write a genealogy about you when you die, your descendants might find it interesting to read. Tal vez cuando ustedes mueran, si alguien escribe su genealogía, sus descendientes la leerán y de repente piensen que también es But the interesante. genealogy of Jesus in the Gospel of Matthew is not just an ordinary one, it has a deep spiritual Pero meaning. la genealogía de Jesús en Mateo no es solo una lista de nombres, sino tiene un significado muy profundo. And in the last episode, we mentioned that 5 women are named in the genealogy of En la clase Jesus. anterior dijimos que aparecen 5 mujeres en la The genealogía de first is Jesús. Tamar, which is the daughter-in-law of Judah. Primero aparece Tamar, la We nuera de previously Judá. discussed how Tamar came to be included in the genealogy of Jesus. Hablamos de cómo Tamar llegó a formar parte de la genealogía de Jesús. Today, we'll talk about the second woman in the genealogy, who is Rahab, who became the wife of Salmon. Hoy hablaremos de la segunda mujer, Rahab, que fue esposa de Salmón. After Israel came out of Egypt and spent 40 years in the wilderness, the first city that they conquered in Canaan was Jericho. Después de salir de Egipto y pasar 40 años en el desierto, el primer lugar que conquistaron fue la ciudad de Jericó. The city of Jericho is lower lying than other cities of Israel, and the weather is mostly hot and there's a lot of rain. And in Jericho, the elevation is low and there's a lot of palm trees. It's also known as the city of palm trees. Israel tiene un clima cálido y poca lluvia, pero la ciudad de Jericó es una región baja con muchas palmas, por eso se llama la ciudad de las palmas o de la palmera. I've had a chance to travel to Israel. Una vez viajé a Israel. I visited several cities, and from a distance, something looked really vibrant and green about Jericho. He visitado varias ciudades de Israel, pero Jericó es totalmente diferente porque se ve de un color muy There verdoso. were many trees like coconut trees and date and palm Había trees. muchos árboles de palmas y también árboles The frondosos. first city Israel conquered after 40 years in the wilderness was the city of Jericho. Después de 40 años en el desierto, la primera ciudad que conquistaron en Canaán fue Jericó. Ultimately, everybody in the city of Jericho was En destroyed. resumen, todos los habitantes de Jericó fueron But destruidos. harlot Rahab and her family and all her relatives, they were all saved. Pero la ramera Rahab, su familia, sus parientes, todos fueron salvados. And as we very well know, all they needed to was just conquer and destroy Jericho. Sabemos que podían simplemente invadir Jericó, ¿verdad? But Joshua, their leader, sent 2 men, and one of them was a man named Salmon, to go and spy out Pero el líder Jericho. Josué envió a 2 espías. Uno de ellos era Salmón a espiar la ciudad. But all these spies did was go there to the city of Jericho and rescue Rahab and her family who were supposed to Y be lo único que destroyed. hicieron esos espías fue salvar a Rahab, la ramera que iba a ser destruida junto con And su now the familia. most important thing of this story is Lo that más importante de esa historia que estamos tratando es lo when we siguiente. talk about the genealogy of Estamos Jesus, hablando de la genealogía de Jesús it talks about harlot y ahora Rahab. nos referimos a Rahab la ramera. Harlot Rahab was from the city of Jericho. Rahab era una mujer de la ciudad de Jericó. Back then, the people of Jericho knew that Israel was coming to conquer them. En ese tiempo la gente de Jericó sabía que los israelitas se estaban acercando para atacar. Everybody in Jericho was afraid and anxious. Todos en Jericó estaban inquietos y llenos de miedo. Then that's when the 2 spies entered the city of Jericho. Fue entonces cuando los 2 espías entraron a Jericó. Unfortunately, they came to the house of harlot Rahab. Afortunadamente entraron a la casa de Rahab la ramera. When they came to the house of harlot Rahab, she immediately recognized that they were Israelite spies. Cuando Rahab los recibió, inmediatamente supo que eran espías de Israel. Other people could also tell right away that they were Israelite spies. Claro que otros también podían notar rápidamente que eran israelitas. Among the people who saw these 2 Israelite spies, there were 2 kinds of Entre people. quienes vieron a los espías habían 2 tipos de personas. Harlot Rahab hid the Israelite spies, Rahab los escondió
But the other people reported the spies to the king of Pero Jericho. otros los denunciaron ante el rey de Jericó. And the king of Jericho sent people to Rahab. Entonces el rey de Jericó envió mensajeros a Rahab. He probably sent soldiers to them. Seguramente envió soldados. Then those soldiers, what did they say to Rahab? Y esos hombres le preguntaron si habían Did llegado. some men come here tonight? ¿Acaso ha llegado gente nueva por acá? They are spies. Ellos son Bring espías. them out. That's what they said. Dijeron, sácalos. They wanted to kill Y them. ellos querían matarlos. But harlot Rahab had already hidden those two spies under the stalks of flax on her roof. Pero Rahab ya los había escondido entre los manojos de lino en el techo. The two spies hid there under the stalks of flax, listening to what they were saying Los outside. dos espías que estaban escondidos bajo los manojos de lino observaban qué ocurría afuera. Harlot Rahab went outside the door. Rahab salió fuera de la puerta. There were the men there knocking on her door. Y cuando golpearon la puerta, ella lo abría. She said, "What brings you here? ¿Qué los trae por aquí? We're closed for the night. It's late. Hoy es tarde, no estoy atendiendo. Come back tomorrow. I'll have some drinks ready for Vengan you." mañana, les tendré licor preparado. That was what Rahab said. Eso es lo que dijo Rahab. But the soldiers asked, "Hey, did any suspicious men come Ellos by?" preguntaron, ¿no vino alguien sospechoso aquí? Oh, yes. Was it the men that I saw earlier? Oh, sí, quizás fue esas personas que vi antes. There were two men here. Vinieron dos hombres. The spies, hidden under the stalks of flax, were listening very nervously to what Rahab was Los saying. espías escondidos bajo los manojos de lino escuchaban muy preocupados. She said to them, "Well, they came, talked about this and that, and before the city gate shut, Ellos they left. susurraban entre ellos y justo cuando iba a cerrarse la puerta de la ciudad salieron por allá. If you hurry, you might catch up to them." Si lo siguen rápidamente, quizá lo alcancen. At that moment, harlot Rahab very cleverly misled the soldiers of the king of Jericho. En ese instante, Rahab logró despistar a los soldados del rey de Jericó. By doing this, she saved the lives of the Israelite spies. Así fue como salvó a los espías. This is the very important fact. Este hecho es muy importante. Harlot Rahab was originally a person of Rahab Jericho. originalmente era de Jericó. Had she remained just as a person of Jericho, Si ella permanece siendo de Jericó, she would have just perished when Israel conquered the city of Jericho. habría sido destruida cuando Israel tomó la ciudad. But what harlot Rahab did was, she is a person of Jericho, but she changed her heart for the people of Israel. She took Israel's Pero side. Rahab, siendo ciudadana de Jericó, cambió su corazón y se puso al lado de The country Israel. that she belonged to, which is Jericho, was doomed to destruction. Jericó, a la cual pertenecía, era una ciudad que iba a ser destruida sí o When that sí. happens, Rahab would also surely Eso die. significaba que Rahab inevitablemente And moriría. Rahab's family would also surely Y die. toda su familia también The perecería. only way for harlot Rahab to break out from this was to stand on the side of people of Pero solo Israel. podía salvarse si dejaba Jericó y se volvía parte del pueblo de This Israel. is the beginning of the story of salvation of harlot Esa es la Rahab. historia detallada de cómo Rahab recibió la salvación. I started attending church from a young Yo age. asistía a la iglesia desde muy niño. As I went to church, Y mientras iba a la iglesia, what I used to do was, ¿qué es lo que hacía? when I was going to church, I thought that if I do good things, go to church on Sundays, keep the 10 Commandments, and give offering, then I would be Pensaba que blessed. si hacía buenas obras, guardaba el domingo, obedecía los 10 mandamientos y daba ofrenda, recibiría la Therefore, salvación. from a very young age, I tried very hard to live uprightly and obey the commandments. Por eso desde niño me esforzaba mucho por cumplir la ley y hacer cosas And even though I buenas. tried really hard to be good and keep the Yo me commandments, esforcé por cumplir la ley y hacer cosas it didn't buenas, go very well. pero no lo lograba. I saw myself growing more sinful and more wicked. Pude ver cómo mis pecados aumentaban y me volvía cada vez más When I malo. was 19 years old, I began to read the Y empecé a Bible. leer la Biblia cuando tenía 19 años. When I began to read the Bible, I didn't understand it very Al well. principio, antes de leerla bien, no la entendía, But before that, all I did was just be good and do well and serve God and be faithful. I thought I'd go to hasta ese heaven. momento creía que si hacía cosas buenas y servía al Señor, iría al cielo. But when I read the Bible, what I began to feel Pero al was, leer la Biblia me di cuenta de algo. no matter how hard I try to keep the law, Por más que cumpla la no ley, matter how many good works I y did, por más que haga cosas buenas, that I could not go to heaven. I realized that and I was shocked. no puedo ir al cielo. Ese hecho me impactó profundamente. Because we are the descendants of Adam, Porque somos descendientes de Adán. we are vile, filthy, and wicked. Era vil, sucio y malvado. We who are filthy and dirty, evil descendants of Adam, through ourselves, there's no way we could receive salvation. That's what I came to see.
Y comprendí que nosotros que somos viles y sucios, como descendientes de Adán, no podemos recibir la salvación por I came nosotros to know mismos. that without belonging to Jesus Christ, there's no way I could get saved. Entendí que si no pertenezco a Jesucristo, no puedo recibir la A salvación. missionary I know was preaching the gospel in San Jose, California. Un misionero que conozco está predicando el Evangelio en San José, Estados Unidos. His kidneys were failing very badly, and his kidneys were not able to filter his blood anymore. Sus riñones estaban tan deteriorados que no podía filtrar la He sangre. needed to use a dialysis machine to cleanse his blood. Tenía que extraer toda su sangre y hacerle diálisis con una máquina de riñón artificial, esas máquinas que tienen Then he ellos. went to the hospital and submitted an application to receive a kidney transplant. Entonces presentó una solicitud en el hospital para recibir un trasplante de One riñón. day, his son received a phone call. Un día, de repente, su hijo recibió una Oh, llamada. hello, is this missionary Choi? ¿Está el señor Choi Jae-won? Oh, yes, he's my father. Sí, él es mi padre. Where is he right now? ¿Él dónde está ahora? Oh, right now, he's in LA. Está en Los Ángeles. Oh, really? This is the hospital. Del hospital dijeron, ¿ah, A sí? kidney has become available, but if he's in LA, he may not make it Hay in un riñón time. disponible, pero si está en Los Ángeles, quizá no llegue a tiempo. The son replied, no, he can get here in 1 hour by plane. El hijo respondió, no, él puede llegar en una hora si viene en Can avión. he be here in 1 hour? ¿Puede llegar en una hora? Yes, he can be here in Sí, 1 puede hour. llegar de Then have sobra. him come here in 1 hour to the hospital. Entonces venga al hospital dentro de una hora lo más pronto The posible. son called LA. Entonces llamaron a Los His Ángeles. father received the call, boarded a plane, and came straight to the Su padre hospital in recibió San la llamada, Jose. tomó el avión y llegó al hospital de San It José. did pass an hour a little bit, Aunque se pasó un poco de la hora, but he was able to receive the kidney transplant. pudo recibir el trasplante de riñón. There was a woman who was driving her car on the highway, got into an accident, Una mujer sufrió un accidente automovilístico en la autopista. and the woman was dying. Esa mujer estaba The muriendo. police officer took out and looked at her driver's license. El oficial de policía sacó la licencia de esta And mujer. on the driver's license, there's a part that says, when I En la die, licencia de conducir, ¿qué es lo que dice? people Si who yo want to muero, donate their organs, las personas dispuestas a donar sus órganos they put a sticker on their driver's deben license. tener un adhesivo en su licencia. This woman had a sticker on her driver's license. Esa mujer tenía el adhesivo en su licencia. The police quickly called the El hospital, policía llamó rápidamente al hospital and a doctor brought the woman into the y hospital. un médico llevó a la mujer al hospital. Doctors removed the kidneys from her body. Extrajeron el riñón de esa mujer. After checking the blood type, they found it matched missionary Verificaron el tipo Choi. de sangre y era compatible con el misionero Choi. So they decided to transplant it into missionary Choi. Así decidieron realizar el trasplante al misionero Choi. Immediately, missionary Choi went to the hospital and lay down on the bed. El misionero Choi fue directamente al hospital y se acostó en la The camilla. doctors then removed his failing Le kidneys, extrajeron el riñón que estaba muerto and he received the transplant of the kidneys from the y deceased recibió el woman. riñón de esa mujer que estaba falleciendo. In other words, I want to talk to you about this woman's kidneys. Dicho de otra forma, quiero hablar un poco sobre el riñón de esa mujer. This woman had kidneys, Esa mujer tiene el riñón, but she got into a car pero accident, ella sufrió un accidente de tránsito. and she was dying. Esa mujer está muriendo. If she dies, Si esa mujer muere, her heart dies, su corazón muere, her livers die, su hígado muere, her lungs die, sus pulmones and mueren her kidneys also y die. también su riñón moriría. But for her kidneys to live, Pero si se quiere salvar el riñón de esa if they mujer, just remain in her body, they si will permanece en die. el cuerpo de la mujer, va a morir. The doctor had to surgically remove the kidneys El from her médico tomó el body, riñón del cuerpo de esa and they mujer transplanted him into the body of the missionary. y lo unió al cuerpo del misionero Choi en el Then lugar the del woman riñón. died. Esa mujer murió, But her kidneys are still alive and working inside of the body of the missionary. pero su riñón sigue vivo, trabajando y funcionando en el cuerpo del misionero. Because the woman was dying because of the accident, Esa mujer estaba muriendo a causa del accidente de if the tránsito organs remain connected to her, the kidneys die, the livers die, the lungs die, y si everything sus órganos dies. permanecen en el cuerpo, todos mueren, el riñón, el hígado, los pulmones y todo. Whether it be the kidneys or other functions, other organs, they have to break out of her and they have to attach them to a living person for them Por to eso live. todos los órganos deben ser trasplantados a alguien que está vivo para que pueda This vivir. was the same with harlot Rahab. De la misma manera, la ramera Rahab, She was a person who belonged to Jericho.
pertenecía a Jericó. If she remained to belong to Jericho, then she would perish when the city was Si permanece a destroyed. Jericó, cuando Jericó fuera destruida, ella también iba a ser destruida. Jericho is a body that will die soon, Jericó representa el cuerpo que está a punto de morir. and Israel is a body that will Y live. Israel representa el cuerpo que está vivo. Just like the kidney must be removed from the body of the donor and attached into the living person for the Por kidney eso, to así como live. se debe trasplantar el riñón a un cuerpo vivo para poder salvarlo, In the same way, everyone, we were born to be cursed and to receive destruction. de la misma manera nosotros nacimos destinados a la maldición y a la As destrucción. descendants of Adam, we are people who are supposed to receive curse and Como destruction. descendientes de Adán, estamos destinados a la destrucción. No matter how much good we do or how well we do, we're people destined to be No destroyed. importa cuánto bien hagamos o qué bien nos comportamos, estamos destinados a la destrucción. Just like the kidney must be removed from a dying person's body and be transplanted into a living person for the kidney to live. Por eso, así como el riñón de una persona moribunda debe ser trasplantado a un cuerpo vivo para poder vivir, That woman died shortly after. aquella mujer murió de inmediato, But her kidneys are still alive and working inside of missionary Choi, inside of it helping his body. pero ese riñón sigue vivo y funcionando en el cuerpo del misionero, Harlot ayudándolo. Rahab also followed this exact principle. Así también Rahab, según este She principio, was a person that belonged to Jericho. ella pertenecía a Jericó. Unless she leaves Jericho, Si no se va de Jericó, if she remains in Jericho, si permanece unida a Jericó, when Jericho is destroyed, cuando Jericó sea destruida, she too could only be destroyed. ella también sería destruida inevitablemente. But Harlot Rahab departed from Pero Jericho. Rahab dejó Jericó. Even though her body was in Sí, su Jericho, cuerpo está en Jericó. and she is still living as a harlot like she used to, Seguía viviendo la vida de ramera que vivía and antes. she still has her family with her, Y but seguía viviendo con su familia como antes. even though her body is there like that, her heart had now departed from Jericho and had belonged to Israel. Pero su corazón ya había dejado Jericó y pertenecía a Israel. Now, whose side is she ¿De qué on? lado estaba esa mujer ahora? Previously, she was on the side of Jericho. She was a person Hasta of Jericho. entonces era del pueblo de Jericó. Now, she went out from Jericho's side and took Israel's Ahora esa side. mujer dejó el bando de Jericó y pasó al bando de She Israel. approached the spies. La mujer fue a los espías. The spies were so thankful to her. Los espías estaban profundamente Ma'am, agradecidos. thank you so much, they said. De verdad, señora, muchas Then gracias. she said, La mujer les dijo, I saved you from death. yo los salvé de la muerte. Now swear to me that you will save me and my family and give me a Así que token. júrenme que también salvarán a mi familia y denme una señal. One of the spies, whose name was Salmon, Uno de aquellos espías se llamaba Salmón. this man named Salmon saw Harlot Rahab, and he began to fall deeply in love Y with Salmón her. sintió gran amor por Rahab la ramera. Of course, she saved his life. Claro, ella fue quien le salvó de la vida, Yes, it is precious that she saved his life. aunque eso ya era algo But valioso. while everybody also lived in Viviendo Jericho, también en Jericó, the people who saw the spies fell into two habían dos types. tipos de personas que vieron a los espías. One type remained loyal to Un Jericho grupo de ellos, porque pertenecía a Jericó, and reported to the king of Jericho about the los spies trying denunció to al rey kill de them. Jericó para hacerlos If matar. Harlot Rahab had remained to Jericho as she was Si Rahab before, hubiera permanecido como antes en Jericó, she might have joined in trying to kill the spies. probablemente también habría participado en matarlos. But even though Harlot Rahab lived in Pero Jericho, Rahab vive en Jericó, her heart no longer belonged to Jericho, but moved to the side of Israel. pero su corazón ya no pertenece a Jericó, sino se había unido a Israel. Now, Rahab was working on the side of Israel. Así que Rahab se puso al lado de Israel y actuó como tal. Isn't that amazing, ¿No everyone? es algo asombroso? When I think deeply about this story, I feel like it resembles my own. Cuando pienso en esa historia profundamente, parece que es mi historia. From a young age, I wanted Yo to go desde to niño heaven. quería ir al cielo. So, from the Bible, and when the pastor told me to, I did many good Así que things. hacía muchas buenas obras, como el pastor me decía. Even though I was poor, I tried my best to give Me offerings to esforzaba por God. ofrendarle a Dios, aunque fuera I tried difícil. hard to keep the Y me commandments. esforzaba por cumplir la ley. But when time would pass, what I began to feel Pero con was, el paso del tiempo, que fue lo que empecé a I'm sentir, truly an evil human being. que en verdad soy un hombre muy The more I malvado. tried to keep the law, the more I sinned, the more wrong Cuanto más things I trataba de did. guardar la ley, más pecados y maldades And salían. at the age of 19, I began to read the Bible. A los 19 años comencé a leer la Biblia.
I read the Bible once, twice through, but I didn't know what it was saying. Cuando la leí una vez y dos veces no entendía nada. When I had read the Bible about 7 times through, Pero al leerla por séptima vez, the overall structure of the Bible began to form in my heart. empezó a aclararse algo en mi corazón sobre la Biblia. Then I realized, my spiritual life is wrong. Entonces me di cuenta, yo estoy haciendo la vida espiritual For a mal. harlot Rahab to live, Miren, si Rahab quería she vivir, needs to break out of city of Jericho and belong to the tenía side que of apartarse de Israel. Jericó y unirse al pueblo de For Israel. the kidney of a person of the car accident to Así survive, como el riñón de alguien que sufrió un accidente para que viva, if those kidneys remain connected to the woman who is dying in the car accident, no matter how hard it tries, it could only si die. permanece en el cuerpo de esa mujer que está muriendo por más esfuerzo, sí o sí va a For morir. that kidney to live, Para que el riñón viva, it has to come out from that woman's tiene que body salir del cuerpo de esa mujer and be transplanted into the body of a person who will y tiene live, que ser then the kidney will trasplantado a live. un cuerpo que va a vivir. In the same way, what kind of a person am De la I? misma manera, ¿quién soy yo? I'm a person fit to be cursed and be Soy una destroyed. persona digna de recibir maldición y condenación. I put hope in myself Si yo pongo mi esperanza en mí and mismo, looked at myself, me miro a mí mismo, relied on confío en myself. mí mismo. I came to precisely know that if I lived that way, I could only be cursed and destroyed. He llegado a entender claramente que si vivo así, voy a recibir la maldición y For destrucción. me to not be cursed and to not be destroyed, Para no ser destruido ni maldecido, I must come out from myself who is to be debo salir destroyed, de mí mismo, quien está destinado and a I la must belong perdición, to Jesus who lives y pertenecer a eternally. Jesucristo, quien vive eternamente. And that's what I discovered from reading the Yo Bible. descubrí esta verdad en la Biblia. Before, I tried to revive myself who was dying and Antes me esforzaba failing. con toda mi fuerza por salvarme, aunque estaba muriendo. I tried to do good. Quería hacer el bien, I tried to do quería righteousness. practicar la I justicia. struggled and strained to do me well. esforzaba mucho para hacer el bien. And I thought if I tried, I could do it. Pensaba, si hago así, entonces But lo what I lograré. came to realize truly is that Pero entre las cosas que llegué a entender, what the Bible tells me is, la Biblia me dice, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of el que no God. naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. When I follow my flesh, just remaining my flesh, I could only be destroyed and be Si no salgo de cursed. mi carne, solo me espera la I destrucción. need to belong in Jesus Christ, Ahora debo pertenecer a and Jesucristo. I need to become a segment of Jesus Debo Christ. convertirme en una parte de I came Jesucristo. to realize that I need to belong inside of Y he llegado a Jesus. saber que debo estar en Cristo. On that day, many people, they stayed by at that place and stopped. Ese día muchas personas se detienen ante Harlot esa decisión, Rahab had to make a decision. Will I take Israel's side or take Jericho's como side? Rahab la ramera, ¿estaré al lado de Israel o de And this Jericó? is the choice that we face when we live spiritual Cuando hacemos la life. vida de fe, tarde o temprano nos topamos Will con I este follow problema. my thoughts? ¿Seguiré mis propios pensamientos And will I live a life of belonging y to viviré una vida myself? basada en mí Or mismo? will I throw away everything that belongs ¿O to abandonaré me todo lo que pertenece a and mí, throw away all of my righteousness and all of my incluso mi good justicia y mis buenas obras, and belong to the body of Jesus para Christ unirme al cuerpo de Jesucristo and live with Jesus y Christ? vivir junto con Jesucristo? That is what we must decide. Esa decisión debe tomarse. That's why everyone, what the Bible says is, Entonces, ¿qué dice la it Biblia? says we humans have no good in us Dice que en whatsoever. el ser humano no hay nada bueno. And when we belong to ourselves, no matter how hard we try to do good, we could only be destroyed. Por más que el ser humano haga el bien permaneciendo en sí mismo, solo le espera la Then condenación. everyone, what must we do? Entonces, ¿qué debemos We hacer? must come out from ourselves, who is to be destroyed, and attach unto Jesus. Somos seres destinados a la destrucción, por eso debemos salir de nosotros y This has unirnos to a be Jesús. accomplished in your heart. Y eso debe hacerse en el corazón. Yes, you have given up on yourself. You are dead. Therefore, you must come out from yourself and belong to Jesus Christ. Debemos renunciar a nosotros mismos, salir de nosotros para pertenecer a Jesús. One day, that woman's kidneys left her body. Un día el riñón de esa mujer salió de su propio cuerpo. The doctor removed the kidneys from her body and then attached them into the body of missionary Choi. Y luego el médico extrajo ese riñón y lo colocó en el cuerpo del And they misionero take the Choi. needles and begin to sew. Comenzó a coserlo uno por uno. That lady's kidneys are then attached to the body of missionary Choi. Así el riñón de esa mujer se unió al cuerpo del misionero Choi. Blood vessels one by one are stitched with needles and connected. Cada vaso sanguíneo se conectó cosiéndose uno por uno con la aguja. They say that surgeons are the best sewers in the whole world Por eso dicen que los mejores que cosen en el mundo son los because they cirujanos. connect every single vein of the kidneys with Van the uniendo uno needles. por uno los vasos sanguíneos.
when those kidneys enter into the body of missionary Choi, Este riñón entró en el cuerpo del misionero Choi and those kidneys begin to filter y his comenzó a blood. filtrar la sangre. Previously, because his kidneys were not working, it was very, very hard for El missionary misionero Choi Choi, to como su urinate. riñón no funcionaba, no But podía after the orinar, transplant surgery, a few hours pero passed, después de la the operación, tras unas doctor gave him a horas, cup of water to drink. el médico le dio un vaso He de drank agua. it. Él la And then, bebió a few hours later, y luego de unas horas his más body began to feel and want to urinate. comenzó a sentir la necesidad de The kidney orinar. transplant was a success. Significa que el trasplante de riñón fue un éxito. He told the doctor he needed to urinate. Le dijo al médico que tenía ganas de Everybody orinar. held one another's hands and rejoiced. Todos estaban tomándose de la mano y The se kidneys have alegraron. now become a part of missionary Choi's El body. riñón ahora se convirtió en una parte del Now, cuerpo del everyone, we misionero should Choi. not trust ourselves or rely on ourselves or live for ourselves. Entonces no debemos confiar en nosotros mismos ni vivir para But we nosotros must mismos, depart from ourselves and belong to Jesus Christ. sino salir de nosotros mismos y pertenecer a Because Jesús. people don't know about this truth very well. Pero la gente no conoce esta They verdad. continue to follow their own thoughts, their own opinions, and live according to their own ways. Siguen viviendo según sus pensamientos, sus opiniones y sus propios deseos. That is the life of following the flesh. Eso es vivir según la carne. For if you live after the flesh, ye shall surely die. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. When the kidneys are connected to a dying person, they too will die with a dying Del mismo person. modo, si el riñón está unido a alguien que va a morir, también morirá. Everyone, our hearts are in our bodies, and our bodies are the flesh. Hermanos, but aunque nuestro cuerpo y nuestro corazón están en la carne, our hearts must not follow the hearts that arise inside of nuestro us. corazón no debe seguir los pensamientos que surgen de nosotros. Then what should we Entonces, ¿qué follow? debemos seguir? We must receive the heart of Jesus and live through the heart of Debemos Jesus. recibir el corazón de Jesús y vivir conforme al corazón de Jesús. Now, when we repent of ourselves and come out of yourselves and belong to Jesus Christ and Por live eso with cuando His nos heart, arrepentimos de nosotros mismos y recibimos el corazón de Jesús, we can have eternal life. podemos obtener la vida eterna. God tells us the story of harlot Rahab's salvation. Dios, al contar la historia de salvación de la ramera Rahab, Just as harlot Rahab forsook Jericho and became a person who belonged to así como Israel, Rahab abandonó Jericó y perteneció a we Israel, too, when we forsake our lives and belong to Jesus and live that life, nosotros that's what it también is to cuando be born abandonamos again. nuestra vida vivimos con Jesús y nacemos de That is nuevo. how we can have eternal Así life. podemos recibir la vida eterna. That's why God made sure to include the story of harlot Rahab in the genealogy of Dios Jesus incluyó Christ. intencionalmente la historia de Rahab en la genealogía de Jesús. Just as harlot Rahab forsook her country and belonged to Israel to Así gain como Rahab eternal abandonó life, su país y obtuvo la vida eterna al pertenecer a we Israel, must deny everything of ourselves and belong to Jesus and receive eternal nosotros life. también debemos negar todo lo que nosotros somos y aceptar a Jesús para obtener la vida eterna. We will continue next time. Continuaremos compartiendo la siguiente hora. Everyone, please Cuídense take care. mucho. Thank Muchas you. gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. I always knew that I would never do enough good deeds to get into heaven that way, so that's why I grew up thinking that I needed to show God how sorry and remorseful for my sins I was by begging for forgiveness every day. And I really lived a life of fear, not knowing for sure if I could go to heaven or not. And then I read this book by Pastor Oksu Park, How I Became Free from Sin. The second chapter, it's about Jacob and Esau. It talks about how we don't go to God with anything we do or we prepare. We go to God with what Jesus has already prepared and finished for us. Completely changed my understanding of the gospel. I hope you'll have a chance to read this book too. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.